Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok subtopik terakhir dalam topik 7 kita iaitu Doppler effect. Okay, so apakah itu Doppler effect? Okay, ini penerangan dia. Have we ever been in a situation where a car approaches when we are standing stationary? As the car gets closer and closer, we would hear the car coming to be louder and louder. So, you tengah duduk ataupun you tengah berdiri, tiba-tiba ada kereta atau ambulans lah, contoh ambulans yang ni no tengah datang dekat dengan you. Makin dia dekat dengan you dengar makin kuat ambulans ni. Okay, the opposite is true. As we get further and further away from a car, we would hear it becoming softer and softer. This phenomena is called Doppler effect. Again, kalau kita tunjuk example sini, bila ambulans tu dah pergi jauh, maka kita dengar pun bunyi dia makin rendah. Okay, tapi the frequency that is produced by this ambulance bukannya tiba-tiba meningkat atau tiba-tiba berkurang. Dia masih sama saja. Tapi kenapa kita dengar benda tu jadi lagi kuat bila dia makin dekat dengan kita? Okay, so again, example tu, here's an example of Doppler effect visualized. Okay, you ada orang A dengan orang B. Kereta siren bunyi daripada polis. Okay, polis tu gerak ke kanan. Okay, so sound waves are further apart, giving lower pitch behind the sound wave. So orang ni dengar lagi kurang, manakala orang yang dekat dengan polis ni dengar lagi kuat. Sedangkan frekuensi polis car ini kekal sama. Okay, so definition of the Doppler effect is the change in the frequency of sound when there is a relative motion between the source of the sound and the observer. Okay, so dia ada perubahan bunyi tu bukannya kerana dia meningkat atau berkurang dia punya frekuensi, bukan, kerana ada relative motion antara source of the sound and the observer. Okay, we can write the Doppler effect punya formula as F0 sama dengan V plus minus V0 over V minus plus VS Fs. Okay, ini namanya not ataupun kosong lah. Okay, so apakah maksud ini? Okay, if you nampak maksud kosong ni, ini maksudnya observer. Okay, so F kosong di sini adalah apparent frequency. What the observer here? Siapakah observer itu? Observer tu adalah orang yang mendengar. So for example, antara orang dan kereta. Okay, so mana yang ada pendengaran? Of course, the observer is the person. Okay, ni person atau observer kita. Okay, observer. Then, V kosong ni adalah speed of the observer. If the observer is stationary atau tak bergerak, V ni jadi kosong. Then, you ada VS. VS ni apa? This is what we call source. Okay, so jikalau satu ni adalah observer, the other one is the source. Source ni adalah benda yang berbunyi. So for example, kita ada ambulance, kita ada police car, kita ada kereta yang horn, itu adalah source kita. So VS is the speed of the source, Fs ni adalah frequency of the source. V yang di sini yang tak ada S atau kosong ni apa? Ini adalah speed of sound. It is a constant yang selalunya diberi dalam soalan. Okay, dalam soalan, it's the speed of sound. Okay, kalau dia tak bagi, you kena carilah speed of sound tu. Selalunya kita guna V sama dengan F lambda. Okay, so the main problem orang bila you buat Doppler ini adalah you kadang-kadang budak tak tahu bila kita nak guna plus, bila kita nak guna minus. Dan bawah ni pula ada minus and plus. So masalah utama budak adalah dia tak tahu nak guna mana satu plus, mana satu minus, mana satu minus, mana satu plus. Okay, so apa yang saya cuba ajar adalah kita bayangkan benda ini sebagai satu ratio. Apakah ratio? A sama dengan B over C. Kalau kita tahu ini adalah untuk observer. Okay, ini untuk observer. You bayangkan you dalam situasi tersebut. Okay, so for example, if the observer hears louder as the object gets closer. Okay, if you bayangkan you punya set ini, kan dia ada plus minus ni, minus plus kan. If you bayangkan semua ni sebagai A, ini A kamu, sama dengan B over C. Ya, ini B kamu, bawah ni adalah C kamu. Okay, kalau you sebagai observer mendengar bunyi tu jadi lagi kuat, maka A meningkat. Secara teorinya B pun akan meningkat, C akan berkurang. Untuk ini meningkat, confirm you kena guna plus. Untuk ini berkurang, confirm you kena guna
minus. Therefore, equation kita jadi F0 sama dengan V plus V0 over V minus Vs Fs. Okay, so this is our equation. Similarly, saya bagi lagi satu example. If the observer hears less, kalau orang tu dengar kurang, while the source goes further from the observer, this means that A jadi kurang. Bila A jadi kurang, B pun jadi kurang, C pun jadi lagi meningkat. Untuk B jadi kurang, you mesti tolak. Untuk C meningkat, you mesti tambah. So that is the way for you to know mana satu kita nak guna plus atau mana satu kita nak guna minus. So when to use which equation depends on the situation. Better to understand the situation rather than to memorize. Jangan hafal benda ni ya, benda ni you kena faham. So jom kita tengok 4 situasi dekat sini. Saya akan terangkan one by one. Kalau you faham, okay. So again, kita ada source moving towards stationary observer. So keyword di sini adalah stationary observer. So bila observer kita stationary, confirm V0 ni jadi kosong kerana observer tidak bergerak. Okay, now macam mana kita nak tahu ni plus atau minus, ini minus atau plus, okay? Sebab source kita bergerak dekat observer kita, F0 kita meningkat. Observer dengar lagi kuat lah sebab source tu datang dekat dengan dia. Untuk ini meningkat, atas ini mesti meningkat, bawah ini mesti berkurang. Untuk atas ni meningkat, U tambah. Tapi tambah kosong, dia hilang lah sini. Untuk bawah ni berkurang, U tolak velocity of the source. Sebab source tu tengah bergerak. Okay, V dekat sini apa tadi? V dekat sini adalah velocity of the wave. Sentiasa ada, is a constant. So, you choose. Selalunya dia ada dalam soalan. Kalau tak ada, you kena cari. Okay, jom kita tengok second situation. Source away from stationary observer. So, source ni lari daripada stationary observer. You tahu equation you kena guna adalah ni. Dan equation ini is provided in the exam. Observer dengar lagi kurang. Kenapa? Sebab kita punya source pergi lari daripada kita punya observer. So, ini berkurang. So, confirm atas ni kena kurang, bawah ni kena meningkat. Untuk ni berkurang, kita guna tolak. Tapi sebab source kita, sebab kita adalah stationary observer, ini jadi kosong. So, ibaratnya V tolak kosong, tinggal V saja. Dan disebabkan ini meningkat, you kena guna plus. That's why dekat sini, you plus. Okay. Two more example, jom kita tengok. Okay, so observer moves away from stationary source. Bila stationary source, Vs jadi kosong. So observer lari daripada source, confirm observer akan dengar lagi kurang. Bila ini untuk berkurang, atas ni kena berkurang, bawah ni kena meningkat. Untuk atas ni berkurang, kita kena guna tolak. Untuk bawah ni meningkat, you kena guna tambah. Tapi bila tambah kosong, dapat berapa? Dapat kosong balik. Okay. So, itu untuk observer moves away from stationary source. Now, kita tengok. Observer moves towards stationary source. Source stationary, so Vs jadi kosong. Okay. So, bila observer bergerak dekat dengan kita punya source, ini meningkat, V ni meningkat, ini berkurang. Untuk satu equation ni meningkat, you kena tambah. Untuk satu equation ni berkurang, you tolak kosong, so dia hilang di situ. Okay. So, macam saya kata, untuk menggunakan equation ni, you kena just mahir baca situasi je. Situasi kita ada observer dan ada source. Tengok adakah observer tu dengar lagi kuat atau dengar lagi kurang. Okay, so last part dalam ni kita nak tengok graph, which is the variation of apparent frequency and source intensity when source move towards, pass through or moves away from the stationary observer. So ini kita nak lukis graf apa berlaku bila kita punya observer dengar bila source datang dan source pergi. Okay, so ini observer kita. Bila source datang dekat observer, kita punya apparent frequency, which is frekuensi yang mendengar jadi observer, meningkat. Okay, nampak tak? Bila, let's say ambulance lah. Ambulance approach, dia punya frekuensi mesti tinggi. Okay, mesti tinggi. Then, ini ambulance kita lah. You bayangkan ni ambulance kita, orang kita dekat tengah ni. Okay, bila ambulance kita datang, tinggi. Dan bila ambulance kita dekat tengah-tengah pun, masih lagi tinggi dekat sini. Then, bila ambulance kita away from the observer, dia jadi lagi kurang. Okay, ni paling standard lah. Just nak you tahu, if you ada source moving towards the observer, the apparent frequency is high. And when the source is moving away from the observer, it is low. Okay, ini distance dia lah.
apparent frequency against distance. Distance ni maksudnya source kita datang daripada jauh pergi dekat observer, dan observer kita dekat tengah-tengah ni, bila source kita keluar daripada observer, maka frekuensi dia pun kurang. So apparent frequency heard by the observer is constant, maksudnya frekuensi yang didengar oleh waktu observer tu dekat tengah-tengah ini dia constant, sebab takkanlah bila ambulance datang dekat you dia meningkatkan dia punya frekuensi. Tidak, frekuensi source tu constant. Okay, but depends on either the relative motion is approaching or moving away. If it is approaching, ibaratnya macam you dengar lagi tinggi. If it is moving away, ibaratnya macam you dengar lagi rendah. Okay, so itu sahaja untuk kita punya subtopik 7.7. In the next video, kita akan tengok a couple of example question untuk you lebih memahami macam mana nak guna kita punya Doppler effect punya equation. Okay, see you in the next video. Bye!